नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल शोणा प्रिय भाई स्मिता बने। तो आज मु आपण मान सहित तो शेयर करी भणजार रिंग सेरेमनी वीडियो। तो आज अच्छी जाई अनुकूल तो जाऊँगी से तो चलतु जीवा ओडिया घर जाई अनुकूल केमिति हुए सबू आपण मान सहित शेयर करी वीडियो फुल देखिए। आदि भल लगे गोटे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे जमा भी भूलें। तो कमेंट जनइबे केमती लागिला। तेबे चलतु जीवा वीडियोटी एंजॉय करंतु आउ निश्चिंत आपण मानकु पसंद आसबो मोर ए वीडियोटी। तेबे चलतु जीवा। हाँ मुझे जाऊँ बा जो भी धन्य भी खाली ऑन खाली ये कर दियो आगे कलश का पूजा के जाबनी अरे वो चक्की रे काट माउसी आना तो चक्की रे काटे रे चक्की रे काटी के हां आगे तू ए बटा चक्की काट दियो
ଆମ ଜିନିଷ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ବୁଲାଏ ନା ସେଇ ପକ୍କା ଛାତ ଥର ସମସ୍ତେ ହାତକୁ ମାମୁନିଙ୍କ ଫଟୋଟା ବଢ଼ିଆ ତମର ଫଟୋଟା ବଢ଼ିଆ ସେ କାଠି ଆଣିକି ସମସ୍ତେ ଦିଆ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ହାତ ରଖ ସମସ୍ତେ ହାତ ରଖ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସମସ୍ତେ ହାତ ଜଏଣ୍ଟ କରି ଗାଡ଼ିଟା କୁଆଡ଼େ ନେଲ ଚକି ଧର ସେମିତି ହବ ନାହିଁ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଆଉଥରେ କରିକିରି ଆଉଥରେ ଚୁରି ଦେଇକି ତାକୁ ଦବ ତୁ ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ସେଇଟାକୁ ରଖିବୁ କିନ୍ତୁ এইটাକୁ ତାପରେ କୁଟ ହଳଦୀ ସେଇଠି गरकरिया बड़ी से एगारटा लेके रखी दुब आ ये फूल रखी से बड़ी दब गोटे बड़े गोटे छिंडे छिंडे नालिया उठो ना हाँ होटेल सिंदूर लगे এইটা কি দিও আগ নিও আগ বড় বড়ি ঠারে দে আগ বড় বড়ি ঠারে দিও এটা তলু নিও এটা নিও আর বড়িটা তা দেরে চন্দন সিন্দুরটা দেইছি নিও চন্দন সিন্দুর টিকে টিকে দেই দিও সেই বড়িটা উপরে সেইটি দুপটা টিকে পকিলা ভলিয়া কর দিও দুপটা টিকে পকিলা ভলিয়া কর দিও ফুল
ବାସ୍ ଟିକେ ବନ୍ଦେଇ ଦିଅ ଟିକେ ବନ୍ଦେଇ ଦିଅ ପାଣି ଥୋଇ ହାତରେ ବୁଡେଇ ଦେ ଏଠି ବୁଡେଇ ଦେଇକିରି ଟିକେ ବନ୍ଦେଇ ଦିଅ ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ଧଇଲେ